अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का सबक नंबर 12। उन्वान है चाय। तो चलिए पढ़ते हैं सबक नंबर 12 चाय। चाय एक दरख्त की पत्ती है। चाय एक दरख्त की पत्ती है जिसकी काश्त मुल्क चीन में कसरत से होती है। वहाँ हर आदमी चाय का एक बागीचा रखता है। जितनी चाय अपने घर के सर्फ से बच रहती है उसको फ़रोख्त करके और ज़रूरी सामान ख़रीद लेता है। चाय एक दरख्त की पत्ती है जिसकी काश्त मुल्क चीन में कसरत से होती है। वहाँ हर आदमी चाय का एक बागीचा रखता है। जितनी चाय अपने घर के सर्फ से बच रहती है उसको फ़रोख्त करके और ज़रूरी सामान ख़रीद लेता है। कुछ मुद्दत से मुल्क आसाम और दामने हिमालय के बाज़ मकामात में चाय के बाग लगाए गए हैं। कुछ मुद्दत से मुल्क आसाम और दामन हिमालय के बाज़ मकामात में चाय के बाग लगाए गए हैं। वहाँ से लाखों रुपये की चाय दूसरे मुल्क को जाती है। चाय का दरख्त बड़ी हिफाजत और कोशिश से परवरिश पाता है। अव्वल एक क़िता में बीज बोकर पौधा तैयार करते हैं, फिर इसको उखेड़कर बड़े वसी क़ितों में बराबर फासले पर क़ितार दर क़ितार जमा देते हैं। कुछ मुद्दत से मुल्क आसाम और दामन हिमालय के बाज़ मकामात में चाय के बाग लगाए जाते हैं। वहाँ से लाखों रुपए की चाय दूसरे मुल्क को जाती है। चाय का दरख्त बड़ी हिफाजत और कोशिश से परवरिश पाता है। अव्वल एक क़िता में बीज बो कर पौधा तैयार करते हैं, फिर इसको उखेड़कर बड़े वसी क़ितों में बराबर फासले पर क़ितार दर क़ितार जमा देते हैं। वही चाय का बाग कहलाता है। जब इसका दरख्त 3 साल का हो जाता है तो पत्ती चुननी शुरू करते हैं। जब इसका दरख्त 3 साल का हो जाता है तो पत्ती चुननी शुरू कर देते हैं। सदहा मजदूर औरतें और मर्द इस काम में मशगूल रहते हैं। जब इसका दरख्त 3 साल का हो जाता है तो पत्ती चुननी शुरू कर देते हैं। सदहा मजदूर औरतें और मर्द इस काम में मशगूल रहते हैं। साल में 3 बार पत्ती चुनी जाती है। साल में 3 बार पत्ती चुनी जाती है। फिर हरी पत्ती कढ़ाव में डालकर भूनते हैं। एक आंच देकर मेज़ों पर फैला देते और इसके गोले गोले बनाकर मुट्ठियों से खूब निचोड़ देते हैं। निचोड़ने के बाद इसको हवा में फुरेरा करके दूसरी बार कढ़ाव में भूनते हैं। अब पत्तियां चुरमुर होकर ऐसी हो जाती हैं जैसे तुम बिकती हुई देखते हो। जब इसका दरख्त 3 साल का हो जाता है तो पत्ती जो है वो चुननी शुरू कर देते हैं। सदहा मजदूर यानी कि बहुत मजदूर औरतें जो हैं और मर्द और औरतें जो है मजदूर इस काम में मशगूल रहते हैं। साल में 3 बार पत्ती चुनी जाती हैं। फिर हरी पत्ती को कढ़ाव में डालकर भूनते हैं। एक आंच देकर मेज़ों पर फैला देते हैं
ایک آنچ دے کر جو ہے وہ میزوں پر پھیلا دیتے ہیں اور اس کے گولے گولے بنا کر مٹھیوں سے کیا ہے خوب نچوڑتے ہیں، خوب نچوڑ دیتے ہیں۔ نچوڑنے کے بعد اس کو ہوا میں فریرا کر کے دوسری بار کڑھاؤ میں بھونتے ہیں۔ اب پتیاں چرمر ہو کر ایسی ہو جاتی ہیں جیسے تم بکتی ہوئی دیکھتے ہو۔ چائے کی زراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے۔ چائے کی زراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے۔ اس کا پھول نہایت خوشبودار اور سفید مثل جنگلی گلاب کے ہوتا ہے۔ اس کا پھول نہایت خوشبودار یعنی کہ بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے اور سفید مثل جنگلی گلاب کے ہوتا ہے۔ جب پھول کھلتے ہیں تو دور تک جنگل معطر ہو جاتا ہے۔ جب پھول کھلتے ہیں تو دور تک جنگل معطر یعنی کہ خوشبو ہو جاتی ہے۔ جب پھول کھلتے ہیں تو دور دور تک جنگلوں میں معطر یعنی کہ خوشبو ہو جاتی ہے۔ ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو عجب بھینی بھینی بو آتی ہے۔ جب جھونکے چلتے ہیں تو ایک عجب سی بھینی بھینی بو یعنی کہ خوشبو آتی ہے۔ چائے کی دو قسمیں ہیں، ایک سیاہ دوسری سبز۔ ایک سیاہ یعنی کہ کالی اور دوسری سبز یعنی کہ ہری۔ چینی سیاہ کو پسند کرتے ہیں اور روسی سبز کو۔ چائے کی زراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے۔ اس کا پھول نہایت خوشبودار اور سفید مثل جنگلی گلاب کے ہوتا ہے۔ جب پھول کھلتے ہیں تو دور تک جنگل معطر ہو جاتا ہے۔ ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو عجب بھینی بھینی بو آتی ہے۔ چائے کی دو قسمیں ہیں، ایک سیاہ دوسری سبز۔ چینی سیاہ کو پسند کرتے ہیں اور روسی سبز کو۔ جب اس کا درخت جو ہے 3 سال کا ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہے پتیاں چننی لوگ شروع کر دیتے ہیں اور کافی مزدور اور عورتیں اس میں مشغول رہتے ہیں اور سال میں 3 بار کیا ہے اس کی پتیاں چنی جاتی ہیں۔ اب یاد کرو ہجے اور معنی: کاشت، فروخت، دامن، مقامات، قطع، وسیع، قطار، سدھا، زراعت معطر۔ کاشت یعنی کہ کھیتی باڑی، فروخت یعنی کہ بیچنا، دامن پہاڑ کے نیچے کی زمین، مقامات جگہیں، مقام یعنی کہ ایک جگہ اور مقام جو ہے وہ سنگولر ورڈ ہے اور مقامات وہ پلورل ورڈ ہے یعنی کہ جمع کا۔ قطع یعنی کہ ٹکڑا، وسیع یعنی کہ لمبا چوڑا اور قطار یعنی کہ لائن، سدھا سینکڑوں، زراعت کھیتی، معطر یعنی کہ خوشبودار۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔